Hello, everyone. Hello, hello. This is an introduction video about me, Aaron Kusumardono. Right now, I'm going to present this in English, and I'm also going to present this in Indonesian language. So, first, in English, I'm Aaron Kusumardono. I'm the creator of the Visual Studio ID channel and also its videos. Right now, I'm the one that creates these all videos. About me, I'm currently a freelance software engineer. Previously, I was a senior software engineer, and I'm a freelance now, focusing on consulting on software development and doing some projects. And also, I'm also a trainer. On my day to day, I'm a husband, and the woman next to me is my wife. I'm focusing on .NET, Azure DevOps, and Azure. Also, I'm currently learning AWS for about a year from 2024. Hopefully, I'm going to prepare to take maybe later after June or July certification on AWS. I was also Microsoft MVP, focusing on development technologies like Visual Studio, C Sharp, VB, and so on, and also focusing on DevOps as well. Some of them falls under the competency or category of development technologies from 2012 to 2024. And also, I'm more like a polyglot. I I'm falling in love in C Sharp, F Sharp, Visual Basic, and Java as language. As a matter of fact, the first MVP competency I was MVP of Visual F Sharp, the F Sharp as language. So I'm proud, not just fan of F Sharp, but also I'm a proud user. And also I have been developed using F Sharp for many kinds of mission critical apps since then. So of course, all of those languages needs a platform to run, and I've already adopted .NET since the initial release of the .NET Framework 1.0 in Visual Studio 2002, and I think it was called Visual Studio.NET at that time. And now we have .NET 9. I'm still focusing on it, and hopefully for the next releases such as 10, 11, or whatever. Other than that, well, I'm an open source contributor. I'm not quite active on the repo itself, but if you search my name, and you will see that I have submitted some repos. Sorry, some not repos, pull requests on the repos, mostly on .NET Runtime, and the next one on .NET SDK or WinForms as well. For the other kinds of volunteering work, I'm also active committee member of the foundation, focusing on project committee. It's more like helping those of you that runs an open source project that use .NET. I don't care whatever language that you use, as long as if you use .NET on open source and it is hosted on GitHub, and if you want some help or support, or especially on enabling CI/CD, and maybe some discussion on what kind of license that you want to use, feel free to ping me. I should mention that I have GitHub ID, and my GitHub ID is Area1, and you could also search my name on LinkedIn. So please use this Area1 Kusawardono, and then you can search my name. And of course, I'm a proud part of these videos listed in this channel. And I divide those videos in a large playlist. One is done in 2024, and this is a video series of me learning .NET 8.0 and also experiencing some work on it while moving forward to .NET 9
I have also discussed .NET Aspire last year in also in sync with .NET 9. Yes, .NET Aspire is not part of the original .NET 9 SDK, and since then I have quite some requests, not much, but some requests, especially from my friends that most of them are software engineers, and they try to uh, find many things about learning.net, and unfortunately even some of the tutorial videos from Microsoft are not in a sense enough in the sense that it should try to touch some concept in a step by step. This is why I'm trying to addressing that now. Yes, it is good in the sense that yeah, there are learning videos, especially beginners in C Sharp or .NET, whatever you can see on the landing page of .NET itself. So the- these uh, these requests were the initial starting idea of me creating the Belajar.net, an Indonesian video series of learning.net on top of .NET 9 and focusing on the base.NET SDK. So you will not see any kinds of bells and whistles on Aspire or Maui because those things are not included on the base.NET 9 SDK. So you'll see the link here. And don't worry, I will share the slide on a separate link. I'll give that link on the description of this video. You will find that and feel free to download it as well. And this Belajar.net is currently ongoing. It is now entering the seventh episode, and you will see the seventh episode on this Friday, as usual on 7 p.m. of Jakarta time or GMT plus 7 or UTC plus 7 time soon. So you will see that video is going on deeper, not just introducing the .NET itself, but also focusing on more C#. And this is not like I'm focusing on purely C#, but also trying to not just planning C#, but also the context related to .NET itself. So we'll see if that interests you as well. Of course, don't forget to like and subscribe if you find my video is useful to you. And if you find it very useful and you have subscribed, that would also make me grateful. And it would be more and more and more grateful if it's not just you share it, but also uh, please feel free to inform the others, especially those Indonesian people that are starting to learn .NET but don't know how to where to start. Or of course, it will be easier to learn if there are some video series using their own mother language, like I have. So my mother language is Indonesian, and I believe all my friends, especially those in Indonesia, are willing to learn and don't know where to start. And of course, they will be excited as well to have this in Indonesian. So yeah, feel free to talk to me or ping me for general question on .NET SDK and tooling, and general question on .NET desktop app development that use WPF and WinForms as well. Of course, you can also ask me about ASP.NET Core. I should mention here, but feel free as long as it is part of the original .NET 9 SDK. This is why if you have seen me speaking on the previous meetups and conferences, I told some of you that I'm not focusing on .NET MAUI. I'm not focusing on .NET Spire. I know that I have used .NET Spire on some um, local development. It's more like a exploration and learning experience instead of actual having the app and to be deployed on, let's say, Azure. So that said, there are some requests
to me to help some companies to develop in Aspire. But to be, it's not just following the trend, but also I have told them when you are trying to develop using Aspire, you'll see that all of those samples, all of those ecosystem, especially when you are dealing with the external third parties such as Redis, and maybe you are having your own telemetries, logging, or some external third party dashboard such as Prometheus or Grafana. Feel free to have that. And honestly, I don't have enough experience on developing on using Prometheus, for example. I've used Grafana, but it is also not much. So my experience is, I can say, it is less than 3 years of using Grafana, and it is not available for the platform that I use daily, mostly like Windows. I'm also creating this slide on Windows as well. But yeah, feel free to ask me about that as well. So I have some certifications. I'm certified on Microsoft.NET 3.5, and this 3.5 certification is not expired, but you cannot take any kinds of exam. So unfortunately, and hopefully Microsoft will fix this. There are no .NET certification at all today, and the other certification related mostly to Azure is Azure Fundamentals, Azure Data Fundamentals, Azure AI Fundamentals, and GitHub Foundation. I know that, okay, maybe if you look at the fundamentals word or terms, it may seem okay. You are mostly a newbie. I could not deny that, but I have my own experience of using Azure, especially Azure like app services, containers, container registry, and for the last 4 months, 4 to 7 months, I think I have used Azure Container Apps, and I have helped some of my friends to deploy and having some best practice on it. And on top of that, I have used Azure DevOps for about more than 7 years, and I'm quite fan of that. And even I have used Azure DevOps before it is named as Azure DevOps. You know that it was called Team Foundation Service, the online version of Team Foundation Server. So, and also I have certification on GitHub Foundation currently, and I plan to pursue to have a AZ204, so then I could have certification on as I think as a DevOps expert or something, because I have also passed the exam of AZ 400 that is related to Azure DevOps as well. That's it from me, and of course, this channel right now is focusing on Visual Studio and .NET, but Visual Studio is not just .NET. You can create a JavaScript app on using Visual Studio. You can create many things. You can create a TypeScript app using Visual Studio. You can create a PWA apps using Visual Studio. You can create React app, React Native, and many things. But I'm not an expert of uh, developing apps on other kinds of now fancy things such as React app. No, I'm not an expert, but I know how to develop and implement it. But I'm still focusing on .NET. And if you follow my .NET Weekly playlist videos before, you'll see that my focus on .NET itself is there are never-ending story of having to understand even for the basic .NET SDK itself, including you are trying to understand the tooling, the ecosystem, what happened when you are dealing with the multiple target of .NET Core versions, especially if you want to migrate from
let's say version 8 to version 9 of .NET, there will always be some never-ending story and some facts that we have to keep up, and we have to be agile to to follow the .NET progress itself, like the deprecation of or the removal, even the removal of the Pioneer formatter, for example. Those kind of things are already, you know, give me some proof that even my decision of focusing on .NET is already a correct one, because then I keep my laser focus on .NET. And yes, I have some experience on my previous works on .NET when I was in Allegro, which is now is being part of the Ion Commodities company, and I'm humbly grateful that I'm part of the team that focusing on .NET when I was in Allegro. And when I was in Unifor, I'm also focusing on Allegro, but focusing on .NET, focusing on .NET, but mostly I'm just doing development work. Nothing much fancier when I was doing development in Allegro. So I was part of the team that managed Azure DevOps as well, and I helped to ensure that all of the application that is being developed in Allegro runs well on either on-premise or on cloud, especially on Azure, because at that time I have the opportunities not just to learn deploying containers on Azure, but also it was a very golden opportunity and golden time for me, that I knew how to ensure that if I use OAuth and IDC with the combination of having authentication using Active Directory, which is now is called Entra ID if you develop on Azure. And Entra ID is not like focusing on specific Windows, and you can also have that purely external outside the realm of the on-premise Active Directory, of course, by having some federated kinds of topology or environment. And that also exposed me to some internal mechanism of Active Directory itself. But honestly, I'm not a full infra guy, so I can consider myself only knowing some of the basic concept of the Active Directory itself, which is now you call it Azure Entra ID. That's it. And yeah, so this is the end of this slideshow, and this video will be used as the introduction of me. So every time I create a video, I usually have introduction page, and I have to explain from the start. I'm a senior software engineer or developer, and then this is my wife and so on. So no, now you have it in one place. So I will link this to the video after this. Okay, so while you are when we are going to the end of this video or introduction video, I would like to again inform you. Feel free to ask me. I hope and I expect that when I was doing Premiere, if there are enough requests from me, I will also try to be online when on the Premiere itself, so we can have a chat on YouTube chat. And of course, if there are many requests on having online, and if you are there, and we have a really a real time conversation when the video was premiered, I will try to schedule at least maybe once a month to have a live YouTube video. Of course, that also requires the audience to be there. So I will not have that online live if the audience are not there.
I know that I may ask you too much, but of course that also counts to me as a having efficient communication. So if I try to make an initial live, but if there are no prospective viewers to come, then I have to ensure that all of you will come. So that will be not just supporting me, but also I will try to give you some answers directly for free, especially if it is focusing on the .NET SDK and the tooling and the technologies behind it, like NuGet, those .NET TFM, Target Framework Moniker, and many things such as MS Build. And as I already mentioned on the last year .NET Weekly, I'm still preparing a book related to MS Build, and it should be released on this year. Hopefully, it is supposed to be released on March, but then I think I realized that March is a fasting month in Indonesia, so maybe on June, the latest. Hopefully, because I'm also juggling between works and also the joy of creating this video for you guys and girls. So yeah, I'm grateful to finally have a regular or consistent schedule. Again, don't forget to like and subscribe. Ping me if you have some question related to .NET SDK and also related to Visual Studio. And then always enjoy my video. I would appreciate that if you are really enjoying my video, don't forget not just like and subscribe, but also try to watch my video, the whole video. I will guarantee you that it should provide you some basic understanding of concept what is .NET, especially as I have already answered your request about creating video tutorials in Indonesian language. Okay, yeah. Right now I'm going to speak in my Indonesian language. So, ini tentang saya, Erawan Kusumwardono. Saya adalah kreator dari Visual Studio Adi Channel dan video-videonya. Dan ini tentang saya. Sehari-hari kuliah programmer, freelance ya, software engineer, software development konsultan, dan trainer. Juga saya sebagai suami. Ini sebelah saya istri saya. Dan alhamdulillah kita selalu tampak kenyang. Hore! Saya fokus di .NET, Azure DevOps, dan Azure. Dulunya alhamdulillah pernah diberi award Microsoft sebagai Microsoft MVP, berfokus di development technology seperti Visual Studio, C#, VB, F#, dan sebagainya, termasuk GitHub dan Azure DevOps. Kemudian saya fokus juga penikmat berbagai macam bahasa pemrograman ya, seperti C#, F#, Visual Basic, dan Java. Ini saya lupa nyantumin sebetulnya itu ada C++, tapi teman-teman bisa selalu lihat video saya. Dan saya belajar .NET dan mengadopsinya sejak versi pertama .NET Framework di Visual Studio .NET. Waktu itu Visual Studio 2002 sampai .NET Core, sampai sekarang .NET 9. Kemudian saya juga lumayan sering berkontribusi ke open source-nya .NET ya, termasuk repo-reponya .NET yang punya Microsoft. Dan selain itu saya jadi volunteering atau sukarelawan di .NET Foundation sebagai member atau anggota komite aktif yang fokus di menghandle atau mensupport project onboarding. Jika teman-teman ada project yang based on .NET dan ditaruh di GitHub, mungkin butuh support tentang lisensinya atau model licensing seperti apakah itu permisif atau tidak dan sebagainya, termasuk mungkin juga butuh support dan dan bantuan ya, bantuan nggak cuma support tapi kayak bantuan yang real, kayak misalnya bantuan tentang gimana ini kalau saya mau pakai CI/CD setiap kali ada orang submit pull request, silakan. Dan saya bisa dicari di
LinkedIn, pakai nama saya. Alhamdulillah Irawan Kusumo Wardono di LinkedIn namanya cuma 1 ya. Kalau ada lebih dari 1 silakan kasih tahu saya. Nanti mungkin teman-teman bingung milih Irawan Kusumo Wardono yang mana. Tapi so far sampai sekarang cuma 1. Dan saya adalah kreator atau orang tua dari 2 video series ini. Ini linknya playlistnya ya. Pertama dari Weekly 2024, itu tahun lalu. Sekitar berapa itu? 28 videos ya, atau 29 video, saya lupa. Jadi itu pengalaman saya belajar .NET 8 sembari belajar .NET 9 di 2024. Jadi ada pembahasan tentang SDK-nya, pembahasan tentang macam-macam kayak misalnya toolnya, MS Build dan sebagainya. Termasuk juga yang tidak kalah menariknya itu tentang Target Framework Moniker ya, .NET TFM, dan migrasinya dari .NET Framework .NET gitu. Saya rasa bagi saya sangat menarik dan beberapa teman-teman saya sudah menjadikan .NET Weekly 2024 ini sebagai acuan, terutama company-company di Indonesia ya, untuk mereka untuk ini loh, lihat video ini sebagai contoh-contoh cara untuk migrasi dari .NET Framework ke .NET Core gitu. Karena sekarang Microsoft sudah tidak mengembangkan lagi .NET Framework, sudah tidak ada versi baru lagi di .NET Framework ya teman-teman. Detailnya ada di video .NET Weekly ini. Kemudian yang kedua, yang sekarang lagi ongoing ya, dan saya harap teman-teman benar-benar menjawab permintaannya teman-teman sendiri di tahun lalu. Kalau minta ada tutorial bahasa Indonesia, silakan. Ini sudah saya sediakan dan ini masih ongoing ya, karena saya mulainya sejak Januari pertengahan 2025 dan ini videonya berbahasa Indonesia. Jadi sesuai dengan judulnya sudah kelihatan ya, belajar .NET di atas .NET 9. Ini linknya sudah ada. Nanti jangan khawatir, slide-nya akan saya share di deskripsi video ini. Kemudian kalau mau kontak-kontak selanjutnya silakan. Bisa tadi itu lewat GitHub atau lewat LinkedIn, boleh. Dan kalau teman-teman yang sudah tahu email saya, terutama yang sudah ketemu saya di meetup sebelumnya, silakan. Itu apalagi yang minta kartu nama saya. Jadi pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan SDK, tooling silakan. Dan juga pertanyaan berhubungan dengan pengembangan aplikasi desktop di Windows yang pakai .NET dan .NET Core seperti WPF, WinForm silakan. Apalagi saya udah sempat merasakan sertifikatnya WPF ya, jadi cukup mendalam dan agak lama pengalaman saya pakai WPF. Ini sertifikasi saya yang tadi sudah saya jelaskan dalam bahasa Inggris juga. Jadi saya sertifikatnya Microsoft .NET 3.5 WPF. Dan selain itu Azure ya, Azure Fundamental, Azure Data Fundamental, Azure AI Fundamental, dan Gita Foundation. Memang sejak tahun 2010 sudah tidak ada lagi sertifikasi .NET ya. Ya, kalaupun ada itu yang .NET 4.0 dan itu pun hanya sampai 2013 sampai 2014. Setelah itu nggak bisa ambil sertifikasi itu lagi. Dan ya, jadi sepertinya Microsoft fokusnya di Azure dan GitHub. Ya, semoga saya harap tahun depan sudah ada untuk .NET ya. Karena kalau kita melihat di platform lain seperti Java selalu ada sertifikasinya dan itu mengikuti dengan perkembangannya Java yang ya sekarang sudah Java berapa 20 atau 21. Tapi ya memang sertifikasinya masih Java 17 tapi 17 atau 12 ya. Tapi oke menurut saya karena masih ada terus daripada ini Microsoft tidak ada lagi. Jadi sayangnya tidak ada sertifikasi untuk .NET Core. Padahal kalau ada pasti menurut saya bagus sekali. Terutama untuk teman-teman yang di Indonesia ya. Karena itu sebagai salah satu tolak ukur kalau teman-teman ngerti .NET. Ya semoga yang ngambil ujiannya jangan pakai braindump ya. Jangan pakai apa itu yang suka ada bank soal dan ngafalin jawaban, jangan. Teman-teman saya sarankan jangan. Oke. Sekian introduction atau pengenalan dari saya dan jangan lupa kalau Anda enjoy dengan video-video saya sebelumnya ya, terutama yang sekarang yang lagi ongoing itu belajar .NET, jangan lupa like dan subscribe dan akan sangat membantu saya atau sangat membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat video ini karena selain belajar .NET akan ada seri video lain yaitu tentang kayak semacam Mythbuster ya atau investigasi asumsi-asumsi yang biasanya sering muncul itu benar apa enggak sih gitu. Atau mungkin benar kalau untuk kasus tertentu atau apa kan jangan diterapkan sama sekali. Jadi akan ada seri itu
dan akan ada juga seri tentang pembahasan berbagai macam desain pattern, terutama desain pattern yang ada di bukunya Design Pattern Element of Reusable Software Engineering ya. Jadi punyanya Gang of Four itu. Akan saya bahas tiap-tiap desain pattern dalam video-video ya sebisa mungkin singkat ya. Tapi ya saya nggak janji juga kalau ternyata butuh waktu untuk ngejelasin siapa tahu. Memang sih yang belajar .NET ini cenderung lebih dari 1 jam. Makanya saya harap teman-teman benar-benar nonton sampai habis per video. Karena saya sudah alhamdulillah dapat kesaksian ya. Ya memang dari teman-teman sendiri, teman-teman saya yang deket-deket banget sama saya dan mereka minta supaya ya namanya jangan di-share ya. Tapi video-video saya dipakai bahan di tempat kerjanya mereka untuk membantu mereka untuk mengerti .NET secara dalam. Kata kunci saya .NET secara dalam. Jadi bukan cuman apa ya istilahnya itu sekedar make ya buka Visual Studio selesai, enggak seperti itu. Dan ini kebetulan saya udah selesai update Visual Studio saya, jadi saya punya 17.13.0 ya. Dan ini ada semacam ada fitur bagus ini yang menurut saya ini sangat luar biasa. This is very amazing ya. Saya lupa jelasin yang di versi Inggris ya. Bahasa Inggrisnya harusnya ini saya jelasin juga. Jadi intinya ini ada fitur yang namanya GitHub Copilot yang versi free-nya yang memang terbatas ya, 2000 code completion per month, 50 chat message ya. Tapi ya masa sih teman-teman kalau coding itu ngecat GitHub terus gitu kan. Ya jadinya kan diragukan itu pengalamannya. Saya juga nggak akan pakai ini terus-menerus. Teman-teman kalau lihat video saya juga kebanyakan saya terbantu dari code completion ya. Tapi untuk yang chatnya saya bisa dibilang makanya tuh belum tentu sebulan sekali. Gitu. Karena saya lebih suka cari informasinya lewat dokumentasi atau nyoba-nyoba langsung dan dikombinasikan dengan dokumentasi yang ada. Karena teman-teman seperti yang saya bilang sebelumnya, ya dokumentasi itu ya e-book itu bisa di-download sebagai PDF. Jadi nggak ada alasan kalau teman-teman nggak ada dokumentasinya, nggak ada bukunya. Ya itu saya rasa nggak masuk akal, apalagi di dokumentasinya si .NET ini teman-teman bisa download. Oke, this is my LinkedIn profile. Ya ini ada LinkedIn profile saya ya. Seperti biasa cari nama saya. Dan saya juga punya newsletter bahas-bahas tentang naik turunnya dunia SR yang berhubungan dengan IT. Tapi itu sebetulnya ide awalnya adalah saya berusaha curhat tetapi secara objektif. Dan ternyata banyak banget yang subscribe. Ada lebih dari 30 orang ngikutin newsletter saya padahal baru 1 artikelnya. Tapi kalau itu memang juga banyak request, saya akan coba minimal tiap 2 minggu sekali saya akan posting di situ. Tapi itu bukan fokus channel ini ya teman-teman. Jadi silakan mau nge-add saya di LinkedIn juga silakan. Tapi lebih bagus lagi setelah nge-add, tolong saya jangan didiamkan ya. Saya harap ada percakapan, message entah di LinkedIn-nya atau apa. Karena kalau LinkedIn-nya bukan yang premium, pasti nggak bisa langsung ngechat sebelum nge-add saya gitu. Oke, so far sampai sini sudah. Jadi teman-teman silakan jangan lupa like dan subscribe ya. Seperti biasa itu selalu yang dibilang di YouTube. Dan sebisa mungkin tolong bantu saya untuk share video-video saya ke teman-teman yang lain ya. Saya yakin pasti akan membantu. Saya tahu biasanya rata-rata penyakitnya orang Indonesia itu sudah ada video pun kalau terlalu panjang biasanya nggak mau dilihat. Teman-teman tolong dilihat sampai habis teman-teman. Dan saya menerima feedback. I accept feedback ya. Comments. Mungkin berupa sedikit hujatan boleh selama itu berhubungan dengan video.net saya ya. Jangan sampai menghujat, wah itu masnya jelek atau gimana. Nah, itu kalau ada komen-komen kayak gitu akan saya hapus dan mungkin kalau sering berulang dari orang-orang yang itu aja saya akan blok. Karena saya berharap teman-teman di sini fokus ke apa yang saya kemukakan, apa yang saya presentasikan, apa yang saya demokan. Karena saya juga berusaha menjawab kebutuhan masih belum ada tutorial.net yang mendalam dan step by step. Jadi ini kesempatan yang bisa dimanfaatkan teman-teman secara penuh, ya kan?
Saya juga nggak dibayarin saya bikin ini ya. Mungkin teman-teman merasa, oh maybe I could get some money, mungkin saya bisa dapat duit dari YouTube. Mungkin, saya tidak akan memungkiri itu. Tetapi fokus saya dari awal adalah saya berbagi apa yang saya tahu dan apa yang saya alami. Tidak hanya berbagi apa yang saya tahu ya, berbagi apa yang saya alami. Jadi objektif gitu. Dan semoga mengundang diskusi yang sehat, ya, diskusi yang membahas fokus di .NET-nya. Saya juga tetap terima itu komen-komen, oh bagus sekali videonya, oke terima kasih, nggak apa-apa, saya tetap terima. Dan saya juga berharap feedback-nya. Dan teman-teman yang komen-komen itu saya juga berharap teman-teman lihat dari awal sampai akhir ya. Dan full, satu video full. Memang bosan, mungkin apaan ini 1 jam lebih ya. Tapi ikuti. Sekali lagi, saya cuma bisa bilang ikuti. Teman-teman nggak akan tahu kalau video saya bener apa enggak, selain diikutin, ya pasti kalau diikutin bener-bener juga akan mencobanya, gitu kan. Akan mencoba omongan saya bener nggak sih. Nggak apa-apa. Saya juga akan ada miss-nya. Saya nggak akan ngomong, oh saya manusia biasa, enggak. Saya pasti akan ada miss-nya. Makanya itu saya berharap ada feedback-nya. Memberitahu saya, oh you are wrong. Oh kamu salah mas, kamu salah pak. Gitu. Silakan. Jadi itu, dan sampai jumpa lagi di video saya belajar .NET yang selanjutnya. Hari Jumat ini akan tayang segera. Nanti di jam 7. Oke? Sampai jumpa. Jangan lupa, ya sejak 2025 awal tuh, tema saya adalah coding itu bahagia. Jadi coding is happiness. Dan dengan kalau coding itu bahagia karena passion kita di situ, kita pasti tidak hanya nggak terlalu kerasa stres karena kerjaan, tetapi juga kita enjoy ya, karena lama-lama nggak terlalu kerasa beratnya kerja karena kita enjoy solving business problem, solving mungkin technical problem ya. Karena pengalaman saya pribadi ya, saya sebagai orang yang pernah menjabat sebagai principal software engineer, itu kalau principal software engineer yang saya tahu tuh pasti akan ada passion-nya. Jadi bukan orang yang disuruh kuliah di informatika atau teknik komputer atau ilmu komputer, setelah itu terpaksa jadi programmer, enggak. Karena teman-teman saya sendiri dulu waktu kuliah juga banyak yang akhirnya itu tanda kutip nggak melanjutkan lagi, jadi mereka pindah ke profesi lain. Ada yang jual rumah, ada yang jual macam-macam. Saya nggak masalah dengan mereka. Cuman kalau memang fokusnya kembali lagi sesuai dengan apa yang waktu kuliah, dan bahkan teman-teman saya yang akhirnya jual rumah dan lain itu IPK-nya sempat tinggi banget, lebih tinggi dari saya jauh. Saya nggak sampai 3,0, sekitar 2,8, hampir 2,9 lah waktu lulus. Teman-teman saya itu IPK-nya 3,2, 3,5, tapi nggak fokus. Sayangnya di situ. Dan saya harap teman-teman itu, kalau yang fokus ya terutama ya silakan ikuti video saya dan ikuti sampai habis. Dengan berat hati mungkin mengikuti omongan saya lebih dari 1 jam di satu video. Tapi kalau teman-teman udah nyoba dan sudah menjalankan seperti apa yang saya ceritakan tadi, jadi teman-teman saya itu yang lain tuh sudah nyoba berbagai macam kasus dan mereka mengacu ke video-video saya, dan alhamdulillah saya dapat suatu hal yang menurut saya itu kepuasan batin sendiri. Ini kenapa nggak saya terangkan di video dalam bahasa Inggris, karena itu hanya berlaku untuk saat ini setahu saya di Indonesia. Jadi banyak company-company yang tempatnya teman saya kerja itu terbantukan. Jadi 90%, 80-90% problem teknikal mereka memakai .NET, terutama yang migrasi ya dari .NET Framework ke .NET Core, terbantukan oleh video-video saya, terutama yang .NET Weekly. Kalau yang belajar dari nol, ya seperti belajar .NET yang sekarang kita jalanin ya, mungkin nggak terlalu bantu, karena mereka benar-benar setup baru ya. Tapi yang benar-benar dari awal ngikutin .NET Framework ke .NET Core sampai yang 8, 9 ini, alhamdulillah kata mereka sangat membantu, dan itu adalah suatu blessing juga buat saya. Semakin saya tambah spirit atau tambah semangat untuk bikin video lagi, dan mungkin meras otak ya, meras waktu juga, meras tenaga, tapi saya ikhlas
Ikhlas dalam arti bukan saya gimana-gimana, tapi ikhlas karena saya senang. Ikhlasnya itu ikhlas karena saya senang senang sharing. Saya senang diundang jadi speaker dan lain-lain itu. Teman-teman bisa lihat kalau yang sering-sering ke acaranya Mugi ya kan, Microsoft User Group ya. Itu saya juga alhamdulillah masih dipercaya jadi ketua Mugi Jakarta. Walaupun tahun kemarin agak jarang ya. Tahun ini juga baru satu, tapi it's okay, nggak apa-apa. Baru satu itu pun masih rencana sekitar mungkin April ya, setelah Lebaran. Tapi jangan khawatir teman-teman, akan saya blast di sini juga di video-video saya. Oke, sekian dan terima kasih pengenalan saya. Mungkin ada sedikit curhat, mohon maaf kalau kepanjangan. Tapi intinya selain saya introduce saya juga himbauan untuk tetap ikuti video saya kalau teman-teman memang enjoy dan jangan cuma ikutin ya, tapi juga coba, 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 coba. Terutama jangan sekedar pakai, tapi benar-benar tahu kenapa kok generik begitu, kenapa kok ada type system, kenapa kok itu ada covariant, kontravariant dan sebagainya. Terutama yang episode 6 sebelumnya itu sudah saya jelasin dan saya kasih contohnya. Jadi kalau di .NET 2.0 gimana, ya kan? Di .NET Core gimana, itu sudah ada buktinya. Jadi saya harap teman-teman bisa menjadi super .NET Software Engineer. Nggak harus yang senior banget. Karena senior seringkali itu hanya pembuktian yang kadang-kadang rancu. Rancu dari apa? Oh, misalnya teman-teman sudah 10 tahun, terus akhirnya jadi senior, itu menurut saya belum tentu. Kalau teman-teman hanya berhadapan dengan masalah yang sama, tapi tidak ada progres dari sisi knowledge dan pengalaman realnya itu sendiri ya, mungkin bisa jadi senior, saya nggak bilang nggak bisa, tetapi akan sangat benar-benar terasa sekali ketika, wah sudah mulai ada masalah yang real. Ini kenapa kok koleksinya begini, kenapa kok begitu, kenapa kok linknya ini, kenapa kok harus ada optimasi dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kenapa kok ada type system juga, ya kan, harus tahu. Karena itu akan mendasari kenapa kok nantinya ada fitur-fitur seperti link queue dan lain-lain itu begitu bentuknya. Oke? Dan saya tidak akan pernah berhenti untuk mengingatkan, kalau enjoy silahkan like, subscribe ya. Tonton video saya sampai habis ya teman-teman. Dan supportnya akan saya sangat-sangat hargai sekali kalau teman-teman tidak lupa untuk share playlist saya atau belajar.net ini ke teman-teman yang lain. Dan mungkin boleh cerita ke saya gimana kesannya. Gagal nggak video-video saya setelah dicoba gitu ya. Itu akan sangat-sangat berarti. Ya alhamdulillah so far oke dan membantu. Terutama yang migrasi, terutama yang masalah-masalah pelik-pelik kayak masalah toolingnya .NET SDK, MS Build dan sebagainya itu mereka sangat-sangat terbantukan. Mereka jadi punya pengetahuan lebih dan di satu seri video daripada susah payah cari-cari di Google, di dokumentasi dokumentasi itu ada, tetapi ya beberapa kasus tidak menjelaskan semuanya ya. Jadi teman-teman murni harus coba dan kalau ada sesuatu yang nggak beres, memang dokumentasinya kurang lengkap ya teman-teman bisa submit PR. Ini nggak jelasin yang ini nih, gimana nih gitu. Seperti yang sudah pernah saya lakukan. Jadi teman-teman bisa masuk ke profil GitHub saya, itu ada perjalanan saya waktu submit PR ke reponya.net, termasuk tidak hanya repo source code-nya, tapi repo dokumentasi. Jadi saya harap teman-teman juga berkontribusi juga ya. Siapa tahu teman-teman ada yang lebih sakti lagi, kontribusinya banyak, jadi bisa jadi MVP kan, why not ya. Wah itu sangat-sangat luar biasa teman-teman. Apresiasi dari Microsoft. Dan oke, kita udah cukup kenalannya. Link ini akan saya kasih dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai ketemu. Ya, jangan lupa coding itu bahagia. Like dan subscribe. Nonton sampai habis. Share. Dan dukung saya untuk menuju ke subscriber dengan total 500. Dan viewernya tonton sampai habis ya teman-teman. Oke. Bye-bye. Dadah.